ये आग अब शैतानी हवाओं के साथ, ये शैतानी हवाओं का लफ्ज़ भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, ये अमरीकी इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉस एंजलिस में शैतान ने आग लगवाई है। जब से आग उनके काबू में नहीं आ रही तो उसका मोर्द इल्ज़ाम वो शैतान को ठहरा रहे हैं। ये आग लगी और अभी तक बेकाबू है और इसको मज़ीद भड़कना है। 3 लाख अफराद जो हैं उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है। कोई समुद्री तूफ़ान नहीं है, हवा आ रही है जिसको वो कहते हैं कि ये शैतानी हवा है। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त अमेरिका ने जहाँ जहाँ जंग लड़ी, डेज़ी कटर बम से भी ज़्यादा नुकसान जो है लॉस एंजल्स में हो चुका है और वहाँ पर अभी मज़ीद नुकसान का अंदेशा है, बल्कि मज़ीद नहीं, इससे 2 गुना ज़्यादा नुकसान का अंदेशा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और 3 लाख अमरीकी लकमाए उजल बन जाएंगे और ये मेरी खबर नहीं है, बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी जिसको दुनिया की मानी हुई न्यूज़ एजेंसी कहा जाता है, उसकी तहकीकाती रिपोर्ट है कि लॉस एंजलिस में लगने वाली आग जो है अभी इसको मज़ीद फैलना है और ये आग अब शैतानी हवाओं के साथ, ये शैतानी हवाओं का लफ्ज़ भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, ये अमरीकी इस्तेमाल कर रहे हैं कि लॉस एंजलिस में शैतान ने आग लगवाई है। मैंने मुख्तलिफ आज वेबसाइट्स देख रहा था तो इन वेबसाइट्स पर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल बेतहाशा किया जा रहा है। जब से आग उनके काबू में नहीं आ रही तो उसका मोर्द इल्ज़ाम वो शैतान को ठहरा रहे हैं। हालांकि उनकी शैतानी हरकत के बायस ये आग लगी और अभी तक बेकाबू है और इसको मज़ीद भड़कना है। इस आग के बायस 3 लाख अफराद जो हैं उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है। एक पूरी स्टोरी है जो इसके पीछे है, जिसमें बताया गया है कि कितने हज़ार एकड़ ज़मीन जो है वो जल रही है और इस जलने के बायस जो धुआं पैदा हो रहा है वो ना सिर्फ लॉस एंजलिस बल्कि उसके इर्द गिर्द जो दूसरे शहर काउंटीज़ हैं वहाँ की हवा को आलूदा कर रहा है। इस वक्त AQI लेवल 450 से क्रॉस कर गया है। लाहौर होता तो खैर थी, लेकिन अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर जहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा साफ़ फ़ज़ा में सांस लेने की आदत है और वो भी ऐसे इलाके में जो कि पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर दरख्त हैं, जंगल हैं और वहाँ खुले खुले घर हैं, वहाँ पर अगर AQI लेवल जो है 450 क्रॉस करे तो वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये वार्निंग जारी की है कि 3 लाख अफराद इस आग के बायस आने वाले दिनों में ऐसी शदीद बीमारी में मुबतला होकर अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। और इस वक्त लॉस एंजल्स को सुर्ख झंडा जो है उसको लहरा दिया गया है। ये भी महकमा हेल्थ ने किया है कि उन्होंने लॉस एंजल्स और उसके इर्द गिर्द जितनी काउंटीज़ हैं वहाँ पर सुर्ख झंडा जो है वो दिखा दिया है। उनकी वेबसाइट्स पर ये सुर्ख झंडा मौजूद है जो कि इस इलाके की निशानदेही करता है कि यहाँ जाना ख़तरनाक है, यहाँ ना जाया जाए। जो पूरी स्टोरी है उसके मुताबिक ये है कि आज यानी आज बुध के रोज़ सुबह के वक्त में जब वहाँ पे सुबह थी तो जो हवा थी वो 110 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही थी और ये हवा जो है ये 1100 GMT ये हवा को नापने का या हवा की रफ्तार को नापने का एक ज़रिया है कि 1100 GMT की ये हवा थी जिसको शैतानी हवा कहा जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती गई ये इसकी रफ्तार जो है 2300 GMT है और इस तरह की हवा का नज़ारा इससे पहले ना लॉस एंजलिस ने किया ना अमेरिका ने किया। कोई समुद्री तूफ़ान नहीं है, हवा आ रही है जिसको वो कहते हैं कि ये शैतानी हवा है। हालांकि ये कुदरत की तरफ से उन पर अजाब है। अगर आज भी अमेरिका ना समझा तो कब समझेगा। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त अमेरिका ने जहाँ जहाँ जंग लड़ी, जिस तरह से गज़ा में इसराइल का साथ दे रहा है, वहाँ से बम्बारमेंट हो रही है, जिस तरह से उसने अफ़गानिस्तान में तोड़ा बोरा का जो था वाक़या जो सानिया था जिसमें डेज़ी कटर बम गिराए थे, डेज़ी कटर बम से भी ज़्यादा नुकसान जो है लॉस एंजल्स में हो चुका है और वहाँ पर अभी मज़ीद नुकसान का अंदेशा है, बल्कि मज़ीद नहीं, इससे 2 गुना ज़्यादा नुकसान का अंदेशा है। खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि लोगों ने अगर अपने घर ना छोड़े तो उसमें जल जाएंगे। लोगों को एवैक्यूएट कराया जा रहा है। 1 करोड़ की आबादी है इस शहर की, जिसमें से बेशतर को वार्निंग जारी कर दी गई है कि अगर आग बुझ भी गई तब भी इसकी फ़ज़ा और इसकी हवा जो है वो सांस लेने के काबिल नहीं होगी।
اور اس سے 3 لاکھ افراد، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ ابھی تک مواد جو ہیں وہ 25 ہیں جن کو رپورٹ کیا گیا ہے۔ ابھی بہت سارے افراد، بہت سارے خاندان لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ وہاں لوٹ مار کا بازار بھی گرم ہے، کرفیو لگا دیا گیا ہے، فوج کو بلا لیا گیا ہے اور لوگوں کے گھروں کو خالی کرایا جا رہا ہے۔ آگ بجھنے میں نہیں آ رہی ہے۔ فائر فائٹرز فائٹ کرتے کرتے تھک گئے ہیں، آگ پر قابو نہیں پا سک رہے، اور یہ بہت بڑا عذاب ہے جو اس وقت لاس اینجلس کے اوپر منڈلا رہا ہے، بلکہ اس کو جلا رہا ہے۔ آگ کا یہ عذاب ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں آگ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ وہاں کے محکمہ موسمیات نے بھی وارننگ جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیز گرم ہوا جو ہے یہ آتی ضرور ہے، لیکن یہ مارچ کے ختم ہونے پہ اور اپریل کے شروع ہونے پہ یہ ہوائیں آتی ہیں۔ چھوٹی موٹی آگ لگتی تھی، لیکن اس ماہ میں، جس ماہ میں وہاں ابھی ٹھنڈ ہے، یعنی سردی کا موسم ہے، اور یہاں گرم ہواؤں کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا۔ جنوری کے مہینے میں 1 ہفتہ ہو گیا ہے آگ کو لگے ہوئے، اور آگ مزید پھیل رہی ہے۔ 40,000 ایکڑ زمین جو ہے یہ آگ کھا چکی، اور اس کے بعد وہاں کی اکانومی جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتایا تھا $150 ارب، اور کل تک یہ $250 ارب تک گیا تھا، اور آج کہا جا رہا ہے کہ یہ $500 ارب سے بھی زیادہ کا نقصان ہے۔ اور اگر اس نقصان کو گیدر کیا جائے گا، کتنے خاندان جو ہیں بے گھر ہو گئے، کتنے افراد جو ہیں بے روزگار ہو گئے، کیا کیا رونقیں تھیں لاس اینجلس میں، اگر ان کی شاموں کو اور ان کی راتوں کو تصور ہی کر لیا جائے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایک شہر جو ہے اب ویرانے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق جو گرم خشک ہوا چل رہی ہے وہ آگ میں سے ہوتی ہوئی مزید آگ بنتی چلی جا رہی ہے۔ سبزیاں تک خشک ہو گئی ہیں، سبزیاں اور پھل جہاں سٹور کیے گئے تھے اس آگ اور ہوا کی تپش سے وہ خشک ہو گئے، وہ بھی اب آگ پکڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ گھروں میں پڑا فرنیچر جو ہے وہ بھی جل رہا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ 3 لاکھ افراد لقمہ اجل بن سکتے ہیں۔ موت کا ننگا ناچ اس وقت اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ لاس اینجلس میں دیکھ سکتا ہے، جہاں کی رونقیں بڑی، ننگے ڈانس تو ویسے وہاں ہوتے ہی تھے، لیکن چلیں اس کو چھوڑیں۔ اس وقت ان پر اللہ کا قہر نازل ہے، تو ان پر ترس کھانا چاہیے۔ مجھے تو ترس آتا ہے ان پر، کیونکہ انہوں نے پوری دنیا پہ ترس نہیں کھایا۔ جب دنیا میں لوگوں کے بچوں کو بھوک سے، آگ سے، بارود سے جلایا، اس وقت ترس نہیں کھایا، لیکن ہم کیونکہ انسان ہیں ہمیں ترس آتا ہے۔ امریکی آج اپنی موت آپ مر رہے ہیں ایک آگ کے ہاتھوں۔ امریکی جو ہیں پریشان ہیں، اور ابھی 8 دن ہوئے ہیں۔ ابھی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ آگ مہینوں پر جا سکتی ہے، اور اسی لیے امریکی اب اس کو شیطان کی آگ کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ چرچز میں دعاؤں کا آغاز ہو گیا ہے، دعائیہ تقریبات کی جا رہی ہیں، اور بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں ان کو، تقریبات جو ہیں ان کو منسوخ کیا جا رہا ہے۔ امریکی اس وقت مشکل میں ہے۔ اگر وہ دنیا بھر کے ممالک کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تو قدرت اس آگ کے مقابلے میں بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے آگ بجھ نہیں پا رہی ہے۔ ابھی اور فائر ٹینڈرز منگوا لیں، فائر فائٹرز منگوا لیں، فوج منگوا لیں، یہ آگ جب تک میرا اللہ چاہے گا قابو میں نہیں آئے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ